ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟେ ବାହାରିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟେ ବାହାରିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯଦି ମମତା ଯୋଜନାରେ ଜବ୍ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଜବ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତ ଆସୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ତାପରେ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, କେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ବତେଇ ଦେଉଛେଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଇଭ୍ ଟୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ସେନ୍ତା ଅଛେ, ସେତେ ଯଦି ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ମମତା ଯୋଜନା ଲାଗି ଆବେଦନଟା କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମମତା ଯୋଜନା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମା'ମାନଙ୍କରଟା ଥିସି, ଯେନ୍ଟାକି ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କରଟା। ତ ସେ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟା ବାହାରିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ପହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦଉନ୍, ତାର୍ପରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝିଲା ପରେ ଏକା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପହେଲା ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍କେ ଯାଉନ୍। ମୋବାଇଲ୍କେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଲେଖିଦେବେ ମମତା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମମତା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇ ଭଳିଆ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଦେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରବାର୍ ଅଛେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆସିଯିବା। ଇନ ଯେତେବେଲେ ଆସିଯାଉଛେ, ଇ ପହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ପହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ପହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ପହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ନ ଯେତେବେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟା ଖୁଲିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯିବେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆସିଯିବା। ଆପଣମାନେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯାଉନ୍। ମମତା ଯୋଜନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମମତା ଯୋଜନା DPC ଓଡ଼ିଶା WCD ମମତା ସ୍କିମ୍ 2025। ତ ତାପରେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯିବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାନିଯିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆସିଯିବା ଇନ ଆଗଟା ଓଡ଼ିଶା WCD ମମତା ସ୍କିମ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ଓଭରଭ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଇନ ଦେଖୁନ୍ ରିକ୍ରୁଟିଂ ଅଥରିଟି କେନ୍ଟା ଅଛେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ OCD ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଟା ଅଛେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମମତା ସ୍କିମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ମମତା ସ୍କିମ୍ ଅଛେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ରହୁଛେ DPC ବୋଇଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ତାପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେନ୍ଟାକି ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖୁନ୍, କଳାହାଣ୍ଡି ଅଛେ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଛେ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଛେ। ଦେଖିପାରିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା। ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେଟା ଅଛେ, 3ଟା। ଦେଖୁନ୍ 3ଟା ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 31 ମେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଯେନ୍ ମେ ମାସଟା ଚାଲିଛେ, ଇ ମେ ମାସରେ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ପୋଷ୍ଟ କରବାର ଅଛେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁନ୍, କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତାପରେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଏନ୍ତା ଯିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, सोशल वर्क, MBA, रूरल मैनेजमेंट। तापर मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपनकर 5 इयर एक्सपीरियंस जेनटा कि देछि न देखुन 5 वर्षर एक्सपीरियंस थिबार कथा आपनकर। तापर तलके तलाक जाउछन बेले एज लिमिट देखि पारबे। एज मिनिमम एज आपनकर 21 वर्ष होइथिबार कथा आ मैक्सिमम एज आपनकर 40 वर्ष होइथिबार कथा। 21 वर्ष होइथिले ही आपण माने आवेदन करि पारबे आ 40 वर्ष भितरे थिबार कथा, आगे नै थिबार कथा, अधिक नहीं थिबार कथा। तापर देखुन मार्कटा आपनकर केते रहउचे, कैरियर मार्क लगी आपनकर रहउचे 40%, एक्सपीरियंस लगी 30%, इंटरव्यू लगी आपनकर 30%। तापर देखुन बोले तलके तल जीवे बोले आपण माने जेनटा कि न देखुन। तापर मु टोटल आपनको देखि दुचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तापर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लागू छे आपनकर। तापर तलके तल जीवे इन जेनटा कि देखुन इन टच करबे आपण माने नोटिफिकेशन PDF क्लिक हियर जेन नोटिफिकेशन PDF अच्छे आपण माने इन क्लिक कर देबे। ठीक अच्छे, देखुन नोटिफिकेशन न जेन आपण माने लिंक न क्लिक करबे आपनकर 5टा पेज आसबा। इन देखुन डिपार्टमेंटटा होचे आपनकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। देखि पारले आपण माने ई बोले चेक करबे, आपण माने सब टोटल पढ़ी सारला परे ही आपण माने जेनटा कि आवेदनटा करि पारबे। देखुन एज लिमिट होचे आपनकर 21 रु आपनकर 40 थिबार कथा।
आउ पर मंथ आपण मानक केते मिलबा 35,000 मिलबा देखुन 35,000 मिलबा आपनकर 35,000 टंका हला पर मंथ। तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट देखिपारे पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे आपनकर लाइफ साइंस न्यूट्रिशन मेडिसिन हेल्थ मैनेजमेंट सोशल वर्क एमबीए जहाँ भी अच्छे तापर देखुन एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंसी जेनटा कि अच्छे 5 इयर्स आपनकर एक्सपीरियंस लैंग्वेज स्किल अच्छे आपनकर उड़िया और इंग्लिश देखुन उड़िया इंग्लिश भी अच्छे उड़िया भी अच्छे तापर ट्रांसलेट देछे आपन ट्रांसलेट करि पारुथिबार कथा उड़िया के इंग्लिश करि पारुथिबार कथा और इंग्लिश के आपन मन उड़िया ट्रांसलेट करि पारुथिबार कथा तापर तलके आपनकर 30% देखु जेनटा कि इटा अच्छे व्हाट विल बी फॉलो देखि पारुथिबे एक्सपीरियंस इंटरव्यू तापर तलके जिबे आपण माने टोटल इटा जेनटा कि आपण माने बोले पेज आपनकर 5 पेज आसी जिबा इटा तो टोटल आपण माने देखि पारबे बोलिया 5 पेज पूरा ठीक अछि ई बोली आपण माने देखुन तापर इन जेनटा कि देखुन एप्लीकेशन फॉर्म आपण केनता भरबे देखुन इन पूरा टोटल अच्छे आपनकर गोटे बेस्ट रिसेंट पासपोर्ट फोटो साइज लगवा फोटोग्राफ पर्सनल डिटेल्स भरबे फास्ट नेम परमानेंट मिडिल नेम प्रेजेंट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ इटा टोटल आसबा आपनकर मेरिट स्टेटस क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कंप्लीट योर डिवीजन ग्रेड परसेंटेज इटा टोटल आपण माने भलिया भरबे आ जेनटा कि आपण माने ऑफलाइन रे पठे पारबे देखुन ई भलिया जेनटा कि अछि आपण माने एटा खुली दोन आपण माने ई प्रोसेस रेखा आपनकर ब्राउजर रे जेते आपण माने ओपन करूछन आपण मन को एटा मैं जेनटा कि कम कम आधा आधा भी बते दउछे आपण माने ना पूरा टोटल देखि पारबे इन लिंक पाइ जिबे आपण माने केनो पठाबे टोटल जेनटा कि आपण माने पाइबे ई भलिया आपण माने देखुन लास्ट के डिक्लेरेशन टे आपण करते बार अछि ई भलिया टोटल आसबा एटा हेउछे 31 तारिख पर्यंत अछि मे मास रे 31 तारिख पर्यंत तापर आपण माने देखुन नोटिफिकेशन पीडीएफ क्लिक कर कोले एबे ऑफिशियल वेबसाइट आपण माने देखि पारबे देखुन ऑफिशियल वेबसाइट रे क्लिक करबे ऑफिशियल वेबसाइट रे जेते बेला आपण माने क्लिक करूछन देखुन आपण करी बोले आसबा एटा जेनटा कि डिपार्टमेंट रो आपण ई बोले देखि पारबे टोटल देखि पारबे हला आपण माने देखि दुन एटा गुटे भल जॉब टे अछि आपण माने जेनटा कि आवेदनटा करि पारबे ठीक अछि आपण माने जदि चाहुछन ई बोले जेनटा कि करि पारबे आ इनर एड्रेस टा हेउचे देखुन देखि पारथिबे डिपार्टमेंट लोक सेवा भवन भुवनेश्वर खोर्धा इन जेनटा कि आपण माने पठे भी पारबे इटा हेउचे आपनकर एड्रेस टा जेन के पठाबे एच ग्रुप देखुन इटा टोटल आपनकर अछि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस इटा हेउचे मे मास रो 2025 5 बजे भितरे 31 तारिख आपनकर मे 2025 लास्ट अच्छे आ 5 बजे भितरे आपनको जेनटा कि सबमिट करवार अच्छे 5 बजे भितरे देखुन से जदि 31 तारिख करूछन आपनकर नहीं होय काहे जे नहीं होय कि 31 तारिख 5 बजे भितरे ऑफिस के जेनटा कि ऑफिस टा अच्छे से ऑफिस के हेड ऑफिस के पहुँचीबार अच्छे आपनकर फॉर्मटा बेले आपनकर जेनटा कि हेई पारबा नहीं तो नहीं होय तो सेति लई आपण माने चेक करू ई सब ब्राउजर रे जाऊ आ आपण माने आपनकर जदि चाहुछन ममता योजना रे जदि जॉब करबा लगी आपण माने जेनटा कि आवेदनटा करि पारबे।